Rustum, Wainam, Saumbong, Apo pa Muhammad Alauddin, makikudol lobby na bagita magta Kaino? Muhammad Abdul Latif, mahanggi mohon dari kudol si lobby na baning sinjari. Ahum sumukudol lobby na bagita magta Muhammad Samir, Lilong Chandakong, Apo pa Hefajuddin, kay kun na ba Alhaz Maulana Sahiruddin, mahangon dari kudol si lobby na ba ng sinjari. Nari sumukudol lobby na ba Muhammad Siddiq, Lilong Chandakong, makikudol lobby na napagita magta Alhaz Muhibur Hamad, ikot dari kudol si lobby na ba ng sinjari. Muhammad Makatabada mga subada Muhammad Ayazuddin Ayalabu Apo pa Masuruddin Masu Samsul Zaman Elais Hawaii mga tadi kedua silawi na baning sinjari tarik subada Muhammad Mubassir Muzi Kuno Apo pa Muhammad Abad Masu ikay kung nandiyan pa ano anak ng sinjara pada kay kung nandiyan ba sila ko lang ipotising makikot dari kedua sila bilang na bagila magtanong sinjari. Dami na ba? Maka Rasul Muhammad Aslam Mujiwang Mataba Mayailekai Mahamad Rasul kay kung nandiyan ba former secretary Osa Abbas ikut dari kedua silawi na baning sinjari. Aduga aikogi madrasah ustadz yang juga laku pun sini ada maulana sini sepuluh silawi dan nabi kami menjadi ba ada maulana Zakir Hussain Fatimi madrasah Usmania busu sepuluh silawi dan nabi kita makan sini jadi pilih kita ba menjadi ba Alhaz Maulana Sahiruddin hati ikut dari sepuluh silawi kami Muhattami madrasah Usmania maki kudol si Hadrat Maulana Sahiruddin ikut dari lobby na baning